أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصحابه أجمعين وإلى حضرة سلطان أولياء سيدنا محي الدين عبد القادر رضي الله عنه وإلى حضرة Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tausi radhiyallahu anhu wa ila hadrati Sayyid Habib Abdullah bin Awil Haddad radhiyallahu anhu wa ila hadrati Al-Imam An-Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani radhiyallahu anhu wa khususan ila hadrati wa ila arwahil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahyan wa bahriha min ummatir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Hadiah Fatihah untuk almarhum almarhumah saking keluarga kula panjenengan sedaya, mungkin kedua orang tua, mertua lan para guru-guru kita. Mugi-mugi sedaya amal saenipun dipun terami kalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga wonten alam barzah, alam kubur senantiasa diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo dipun sebut piyambak-piyambak. Wa ila arwahi syahid almarhumah Bunyai Asma Bu Ali Ba'mini Warba Magotim Mutamini Gai Haji Ahmad Zabacari Gai Haji Muhammad Ja'far Sadiq Masyubah Syekh Bari almarhumah Mar'atullah Hamidah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Al-Fatihah. Hadiah Fatihah untuk keluarga kita yang masih hidup, putra putri wayah kula panjenengan sedaya, suami istri, mugi-mugi senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala lan dipun paring kesehatan baik jasmani, rohani, zahir batin. Monggo dipun sebut piyambak-piyambak. Wa ila rohani wa ila Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika as-salihin was-salimin fid darainil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal
أهوال المقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana wa middana bi ulumi fid daraini amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun wal hadirat, para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, wabil khusus dumateng sedaya sahabat-sahabat takmir Masjid Besar Al-Ihsan ingkang kaula mulyakaken, ingkang kaula hormati, lan mugi-mugi sedaya kimawon kula jenengan senantiasa dipun rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan syukur alhamdulillah wonten injing menika kula panjenengan masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga pagi hari ini kula panjenengan saged rawuh wonten masjid ingkang penuh mubarakah dalam rangka mangke kula panjenengan akan melaksanakan salat duha sesarengan lan sekaligus kalian menunggu waktu kita isi mengkaji ilmu agama kanggih bekal untuk semangat kita beribadah, bertakarrub patos ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma
wonten ing kitab Bidayatul Hidayah halaman 9 yang berkaitan kalian kula panjenengan mendekatkan diri kepada Allah atau melaksanakan perintahipun Allah dan Rasulnya, atau mungkin berkaitan kalian ketaatan dumateng Allah dan Rasulnya. Wonten ing ngriki dipun dawaken i'lam warwa sapa sira anna awamirallahi ta'ala, sak temene pira-pira perintah Allah Ta'ala iku faraidu ana kalane wajib, wa nawafilu lan ana kalane pira-pira sunnah. Jadi perintah Allah niku wonten kalih ada istilah fardu, ada istilah sunnah. Yang fardu menurut ittifaq para ulama lek dilakoni oleh ganjaran, lek ditinggal oleh dosa. Contoh sholat 5 waktu, satu contoh mawon. Ketika kita melaksanakan dapat pahala, bahkan sudah gugur kewajiban. Ketika ada seseorang meninggalkan sholat 5 waktu, maka selamanya dia berdosa. Loh, niki lho. Segala aktivitas yang dilakukan oleh dia dosa kabeh lumayan. Gara-gara ninggalno wajib. Bahasa fikih ngoten. Kemudian ada hukum sunnah atau nawafil. Sunnah niku lek dilakoni oleh pahala, lek ditinggal tidak ada masalah. Koyok to qobliyah, ba'diyah, atau mungkin sholat dua dan lain sebagainya. Sunnah. Cuman nyun sewu, Al-Imamul Ghazali memberi wawasan dumateng kula panjenengan lewat kitab Bidayatul Hidayah, di mana kitab menika cuplikan saking kitab Ihya Ulumuddin. Diringkes kalian Al-Imamun Nawawi Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Dipek pokok-pokok itu nih. Wal fardu utawi fardu iku ra'sul mali, pokoke bondo. Awake dhewe ngelakoni fardu niki cara wong dagang bandane, durung oleh bati lho ngoten. Lek menurut wawasan Imam Ghazali. Wa huwa aslut tijarah, bahwa fardu itu asal adalah pokok daripada dagang atau bekal daripada dagang, atau bisa dikatakan bondoi. Cara wong dodol sik bondoi niku fardu. Kula jenengan salat 5 waktu, salat Jumatan, melaksanakan zakat, ibadah haji. Yang belum pernah haji, kula panjenengan ngenai nafkah ndek oma, iki termasuk bondo kabeh.
dereng angsal badi selama belum melaksanakan sunnah. Lek bahasai lari nem saniki selama kita belum melaksanakan bonus-bonus. Kemudian watanaful. Wabihi lan iku kelawan fardu. Atau wabihi kelawan ngelakoni fardu secara istiqomah. Iku tahsilu bisa ngaselaken opo an-najatu keselamatan. Wong istiqomah jaga wajib tok. Walaupun tidak dapat keuntungan, badi sing akeh iku sudah melaksanakan suatu keselamatan. Dhisik kula sampaikan bahwa fardu itu adalah keuntungan keselamatan. Iku di bab dhisik. Mula fardu niki penting. Dirumat minimal niku. Ibarat awake dhewe mlebu nang gene warung tumbas sego pecel sak teh. 7.000 duweke 10.000 wajib dibayar niki. Engko susuke sik Pak yo entenono susuke nggih kula rantos. Gak apa-apa. Masih 3.000 nggih. Sing penting awake dhewe bayar 7.000. Daripada wis gak usah susuk Bu, tapi atine gruntel. Sebab 3.000 ini adalah sunnah, mau dikasih monggo. Wis Bu, gak usah susuk niki sunnah. Sing wajib sing 7.000. Pun diwalak-walik. Bu, pinten Bu 7.000? Ngapunten niki wonten dhuwit 3.000. Nah, iki masalah niki. Masalah. Sing penting wajib. Kalau berkaitan kalian wajib sholat nyun sewu, di situ ada wajib sholat dilaksanakan, bahkan wajib tepat waktu. Lek zohor panggonane dek zohor, lek asar nggih panggonane asar, lek maghrib mulai awal sampai habis. Makanya wonten istilah waktu yang paling utama, awal waktu. Wonten sing istilah waktu jawas, boleh-boleh saja. Coro wong salat dohor jam 1 iki sik jawas niki. Lais mancik 1:30 mulai karoha. Makruh. Lais mancik 2:30 meh adan. Nah niki mulai waktu tahrim. Haram manggon nanggene waktu karena sadurunge duwe kejembaran waktu awake dhewe sembrono gak ndang nglakoni maksudnya ngoten. Kecuali sing lali atau ketiduran begitu melek jam 2 wah lain nggih. Lain. Niki boten-boten bahasane wong lali keturun. Niki hukum tidak ada. Enak. Makanya wong tilem sadurunge dhuwur niki ndelok dhisik. Kalau memang awake dhewe yakin nanti saya jam 12 tangi. Monggo santilem. Tapi gak duwe keyakinan saduru dhisik kah? Pandhan sembahyang ae lah. Nah turun ini menurut aturan fikih. Sebagian pendapat ulama makruh bahkan haram. Balik nanggani materi.
fardu. Kemudian wan naflu, sedangkan melaksanakan sunnah. Nah, ini mulai berkembang. Huwa ar-ribhu, bahwa melaksanakan sunnah niku kula panjenengan sudah dapat keuntungan. Cara wong dagang akeh badine. Sebelum sholat fardu qobliyah dahulu, setelah sholat fardu ba'diyah, lek dohor 4 rakaat, ba'da dohor 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat, setelah asar tidak ada sunnah. Sebelum maghrib delok waktu dhisik. Kalau memang ba'da azan silahkan sholat. Tapi lek mboten waktune wis mepet, ndak perlu qobliyah. Karena waktu maghrib itu sedikit. Azan, qomat, sholat, berdoa, buyar. Niki menurut kaul jadid Imam Syafi'i. Makanya lek saged dari azan dan iqamah niki jangka waktu ini hanya 5 menit. Hanya 5 menit paling lambat untuk sholat maghrib. Setelah sholat maghrib 2 rakaat ba'diyah maghrib ditambahi awabin, mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, atau 20 rakaat sampai jebus isya. Luar biasa nih kenikmatan. Terus Imam Ghazali, wan naflu huwa ar-ribhu, wong sing nglakoni sunnah itu adalah dapat keuntungan. Cara wong dagang wis oleh badi. Wis zakat sik ngenehi peweh sedekah sunnah. Sik nyumbang, sik duwe jariyah, waduh luar biasa niku. Wis tau haji setahun atau setahun ping pindho berangkat umroh, wah luar biasa. Duwe kewajiban nafkah di rumah setiap hari 100 misalnya. Sekali-sekali ditambahi 150. Terutama di bulan Muharram, Rejab niki termasuk bulan Muharram. Di antara amalan di bulan Muharram menika, Bapak Ibu sekalian, adalah tausiul iyal, jembarno keluarga. Biasanya awake dhewe peweh 100 untuk Muharram, naik tambah 100 berarti 200. Alhamdulillah. Setuju Bu? Sepakat. Alhamdulillah. Ibu-ibu ojo gelem kalah ambek bapak-bapak. Di bulan Muharram harus tampil untuk melaksanakan sunnah, untuk melaksanakan kejembaran keluarga. Ya napa? Wis Pak, saiki bulan Rejab, aku ora iso poso. Belanjane prei. Aku duwe celengan akeh. Setuju Bu? Wah, wis angel wis. Angel. Anjane loman iki angel gam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang jelas monggo sunnah niki kita galakkan. Baik sunnah sholat, sunnah doa, sunnah kita berbuat. Wis samban. Sebab sunnah niku adalah ar-ribhu. Terus kedudukannya gimana? Fadilai kados pundi, keistimewaane kados pundi? Wonten ing mriki Imam Ghazali memberi wawasan wabihi al-fauzu bid darajah. Dengan istiqomah melaksanakan sunnah, farduwe yo diopeni,
maka bagi mereka mendapat derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Awake dhewe kepingin nyedak nang kene Gusti Allah, farduwe sing temenan, sunai dilampahi. Bahkan wonten hadis berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis niki disebut teng mriki hadis qudsi. Dinamakan hadis qudsi adalah Allah dhewe sing dawuh nang Kanjeng Nabi. Kalau Al-Qur'an disampaikan kepada Kanjeng Nabi lewat malaikat Jibril. Tapi hadis qudsi langsung Gusti Allah dawuh nang Kanjeng Nabi. Dawuh ngeten. Yaqulu dawu sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala tabaraka moko mundak kebagusan Allah wa ta'ala lan muhur lahar Allah ma taqarrabu ora agawe parek ilayya maring ingsun. Sapa al-mutaqarribuna golongane wong sing gawe parek-parek kabeh marang Gusti Allah. Bimisli ada ima kelawan contoh nekani utawa ngelakoni perbuatan iftaratu kang wis mardoake sapa ingsun alaihim ing atase mutaqarrabun. Tapi wala yazalu ora leren-leren. Lek kiai biyen ngarani ora gengsir-gengsir. Tidak pernah mundur atau tidak pernah berhenti. Sapa al-abdu kaula yataqarrabu kang ginawe keparek sapa al-abdu ilayya maring ingsun. Bin nawafili kelawan kelakuan sun. Arti singkatnya itu. Golongan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak cukup hanya ngalakoni fardu. Tapi mereka di samping fardu ini disiplin. Sunai dilakoni. Wah, ini la yazalu tidak pernah berhenti. Sampai dalam firak napa niku pola pikir niki memperhatikan sun amalia. Sehingga pantaslah Sayyidina Ali dawuh wa kafa bil ibadati syughla. Kanggene wong Islam itu cukup ngelakoni ibadah ku sibuk. Ndak ada istilah ayo jalan-jalan mas. Coba lek kula jenengan ngentekno waktu dengan wirid dzikir mulai subuh berjamaah sing mboten kada kewajiban kerja lho nggih. Sambil menunggu salat duha. Niku pun kurang waktunya. Durung wau dalu mulai sepertiga malam. Astagfirullahaladzim. Niki kanggene golongane al-mutaqarrabun sing nyedak nang Allah itu tidak cukup ngerumat fardu mung sunai dilakoni. Terus lah lek wis ngoten ya napa? Terus pun Gusti Allah lewat hadis qudsi hatta uhibbuhu. Sampai aku ndelok wong iku aku mencintainya. Masya Allah diangkat sebagai kekasih Allah. Fardu dilakoni, sunnah juga sampai diangkat Habibullah. Alek wong diangkat Habibullah, wah termasuk cara wong Jawa waline Gusti
dengan tanpa terasa wong niku dadi wali. Wong dadi wali niku mboten kok isok nambani, isok miber mboten. Orang yang dicintai oleh Allah. Ala wis Allah sing cinta. Ngapunten teng mriki fa idza ahbabtuhu. Lek aku wis cinta nang hambaku iku mau. Gambare kaya dini cinta nang gene Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bihi. Pendengarannya dijaga oleh Allah. Ora sampai kerungu hal-hal sing ora diridhoi ya Allah. Tidak hanya pendengaran, bahkan wa yabsiruhu alladhi yabsiru bihi. Meripati dijogo mbek Gusti Allah. Boten ngantos ketinggal suatu hal yang tidak diridhoi oleh Allah atau mungkin delok barang sing boten manfaat. Dijogo mbek Gusti Allah. Ketika melihat sesuatu karena dijogo mbek Gusti Allah, langsung eling kebesaran Allah. Subhanallah. Waduh, kapan awake dhewe saged ngeten? Contoh para aulia baik itu Al-Imamul Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahkan Syekh Junaid Al-Badan lain sebagainya. Mereka ketika memandang sesuatu ingat kebesaran Allah. Termasuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, lek wis ngoten niku wong urip boten sia-sia, nikmat, Pak. Ana wong sugih ya ora heran, ora ana wong kiri ya ora nyaci, biasa-biasa. Ana wong ganteng ora kepincut, ana wong ayu ya ora kepin. Sebab kabeh iku atas kebesaran Allah. Kanggene wong sing direksa ambek Gusti Allah. Karena barokah ngerumat fardu kalian kewajiban. Moga-moga kula panjenengan saged nglampahi. Allahumma amin. Tidak hanya meripat Bapak Ibu sekalian. Bahkan wayantiku walisanuhu alladhi yantiku bihi wayaduhu allati yabtisu biha warijlaihi allati yamshi biha. Wabeh dijogo mulutnya. Ora gampang ngomong sak penake dhewe dadekno resah masyarakat, mboten purun, mboten saged. Karena dijogo mek Gusti Allah. Maka lek ngomong penak. Karena dijogo. Bahkan tangan, kaki semua dijogo. Ajenge ngelakoni mboten beres niku gemeter. Wonten contone namanya Juret zaman Israel rumiyin. Insyaallah panjenengan mireng niku. Juret niku sosok wong ahli ibadah. Cuman kelemahane Juret niku lek dipanggil ibuke ora tahu semaur. Juret menengai saking enake lek ibadah. Hati-hati Mas. Sunnah ya sunnah, ibadah lek celuk ibu ya dibagi waktune. Kudu kondisional. Lah gara-gara dipanggil ibu ora semaur, walaupun si Juret niku ahli zikir, ahli takarrub, kena cuba. Cubane napa? Begitu ketok wong ayune sak Mesir, sak negara. Kepencut, sapa iku rek? Langsung takon. Oh iku anu Pak Juret, Mas Juret. Ojo cedak-cedak apa? Iku senuk. Astagfirullahaladzim. Bahasa senuk sing halus napa? Napa? Ya senuk, ya sundel iku yang. Lah saking ayune wong sampai si Juret kepencut. Ya boleh nyedak naiku. Oh kudu bayar, larang.
Ya wis piro tak bayar. Langsung transaksi tes barang dijak nang kamar bi barokatil ibadah. Wis mudo blecet nyun sewu. Juret geblak. Gemetar geblak. Mboten saged nglakoni. Niki fadilahe wong ahli ibadah dilindung mbek Gusti Allah. Tapi tetap secara manusia digawa ke hukum, ke pengadilan. Ternyata di tengah-tengah di proses hukum wonten lari bayi masih umur 8 ngomong bahwa Juret tidak salah. Sing gawe fitnah iki sing seno iki. Astagfirullah. Sehingga nyun sewu ada bayi sok ngomong ketika Nabi Isa dilahirkan. Membuktikan bahwa dirinya adalah Abdullah Rasulullah. Utusane Gusti. Nomor loro. Putrine Masitoh. Tukang sisire anake Fir'aun. Ketika nyisir anake Fir'aun. Putri Fir'aun. Dadak sisir niki jatuh. Piyambake kaget ngomong innalillah ta'is ya Fir'aun. Sesungguhnya kami milik Allah, celaka kamu Fir'aun. Kaget putri Fir'aun. Loh, Masita, kon koyoke ono pengakuan Tuhan selain bapak saya. Iya. Siapa dia? Allah Tuhan kita. Kon tak kandano bapak kon. Kandano. Langsung diaturakan tentang Fir'aun, dipanggillah si Masito sama suaminya, putrine, coro ukuran sakniki SMP, sampai anake sing umur 8. Niki berkaitan kalian Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika disidang kalian Fir'aun, Masito, mumpung durung awakmu tak goreng. Nah, bahasa ceritane ngoten. Saiki kon balik nang agamamu sing dahulunya mengaku saya sebagai Tuhan. Tidak. Tuhan adalah Allah. Aku ambil sampean selaku makhluk hamba Allah. Wow. Langsung bojone dijongkrokno nang kene gorengan niku. Yes. Ayo Masito, saya tunggu. Tetap Allahu Rabbi. Anake sing SMP ini. Ayo Masito, tinggal loro bayimu mbek awakmu. Nangis Siti Masito. Ya Allah Gusti, kalau saya sama bapak wis lombok uyah. Wis tuwek. Tapi bayi yang tidak pernah dosa ya Allah, saya tidak tega untuk mati sebab Fir'aun niki. Langsung si bayi niku ngomong, ya ummah, hei ibuku, kenapa panjenengan takut? Bahwa di depanmu adalah surga, kebun surga, raudhatun min riyadil jinan. Pada waktu niku langsung Dewi Masito mambu swarga. Mambu swarga. Langsung nyemplung sak bayine dengan tanpa terasa sakit karena bau surga itu yang luar biasa. Keterangan wonten kitab Dardiri bab Isra Mi'raj. Niki podo. Jadi ada beberapa bayi biiznillah sakit ngomong. Termasuk waktu transaksi Juret. Makanya kangge niku kula panjenengan sedaya sinten kemawon lek sing ibadahi temenan. Nyun sewu. Minim niki njaga zikire, wiritane menjelang maghrib apa yang harus kita baca. Maghrib sampai Isya, kemudian menjelang subuh. Enteng-enteng mawon.
atau habis subuh sampai menjelang terbit matahari. Dan sebelum dohor, sebelum asar. Maka lek kula panjenengan istiqomah disiplin ngelakoni fardu, sunnah ditambah-tambahi, itulah Allah yang mencintai. Fa idza ahbabtuhu, maka kalau Allah yang mencintai, semuanya direkso ambek Gusti Allah. Wonten ing sarai walhasil anna man ijtahada, sak temene wong ijtahada kang nemen-nemeni sapa man dan yang bersungguh-sungguh orang tersebut bitaqarrubi kelawan mendekatkan diri ilallah taala marang Gusti Allah taala dengan cara apa? Bil faraid, disiplin ngelakoni fardu. Niki sarai niki. Summa binawafil, kemudian ngelakoni sunnah. Ini gua pun kula sampaikan. Qarrabahullahu ta'ala ilaihi. Satu, Allah lebih dekat kepadanya. Allah sing meratekno pun kuatir. Jangan takut, jangan kuatir. Ojo kagetan wis. Kabeh hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Baik hidup di dunia maupun di alam barzah, bahkan di akhirat, ojo wedi. Ojo bingung, sing penting awake wis disarati ngelakoni perintah Allah dan Rasul dengan sungguh ikhlas. Ojo wedi, husnuzon mawon, baik sangka. Insyaallah aku selamat tak koron neraka. Ngoten. Ojo kuwatir. Ojo aduh lek mati ya apa lek gak usah. Asal awake dhewe teman-teman ngelakoni fardu kali sebab Allah mendekat kepada kita. Nomor loro, wa waraqahu min darajatil imani ila darajatil ihsan. Wong lek ngopeni fardu istiqomah temenan ditambahi sunnah-sunnahnya, maka diangkat derajatnya oleh Allah. Sing asali memang punya iman tok diangkat mempunyai al-ihsan. Al-ihsan itu apa? Ati kalian pikiran kabeh iki roh manjing rasa ngalor ngidul ngadeg lungguh eling nang Gusti. Lho ngoten lho. Melebu metu teko pasar masjid dan eling Gusti Allah, ora eling liyane. Niki kedudukan al-ihsan. Terutama di kala sholat, Allah kailing lianus. Nah, niki kapan awake dhewe niki duwe jiwa ihsan? Muga-muga mawon nggih. Nah, muga-muga. Nah. Kemudian tidak hanya itu. Lewis awake dhewe temen disiplin ngelakoni fardunya, kewajibane ditambahi sunah-sunah, fayasiru mongko dadi sapa wong ku ya'budullah taala oleh ibadah marang Gusti Allah. Salat sunnahnya, sedekahnya, zakatnya, nyambut gawene, khudur. Atine manjing ketekanan Gusti Allah, krono Allah kabeh. Peweh krono Allah. Terima tamu krono Allah. Sembarang wis khudur. Ikhlas. Bahkan wasaukun ilaihi. Bahkan merasa rindu kepada Allah.
awake dhewe gurung tahu merasa rindu. Nah contohnya mati wedi niku. Padahal syaratnya wong kepingin petuk Allah itu mati dhisik. Lah wong rindu nang Gusti Allah, kapan aku mati? Ngoten. Wis siap. Iki ya aku duwe kain kafan. Tak gawe salat lemek salat iki. Nang masjid ya tak gawa iki. Besok awakmu lek aku mati ora kupu-kupu iki kain kafanku. Aku besok dikubur di sebelah kene rek yo. Nah, tenang wisan Mas. Lho ngoten iki kula sik wedi ngoten. Aduh, wedi kula. Wis ora tau ngomong ngono wisan. Manjane durung khutur ya. Astagfirullahaladzim. Ngene lho ngaku genah. Wis ora genah wis. Mbah muga-muga disepuro mek Gusti Allah. Tidak hanya rindu kepada Allah. Hatta yasiru musyahidan annahu ta'ala lahu ta'ala. Begitu rasa rindu, begitu rasa khudur, manjing khudur, manjing rindu, sampai munggah ati basirohnya niki ngedeng kali Gusti Allah. Ketok napa mawon kuasane Allah, barang apik kuasane Allah, barang ngene kuasane Allah. Sampai ketemu cekcok wis lah paham kebesaran Allah, menunjukkan bahwa Allah Maha Tunggal. Ngoten. Cekcok kula kali panjenengan kali keluarga niku. Inilah kebesaran Allah. Kudrat iradati Allah bahwa Allah Maha Tunggal. Lek sing wong sing yakinno Tuhan itu 2, 3, 4, 5, 6 itu gegeran terus alam iki gak dadi, Pak. Loh, kebesaran Allah bahwa kita tidak bisa ngatur keluarga, tidak bisa ngatur anak, memberi kesejuk tidak bisa kecuali dengan izin Allah. Sadar kanggene wong sing gadai rasa rindu nang Allah niku. Enak. Dengan cara apa? Bi'ainil basirah, hati nurani sedalam-dalam. Boten saged diungkapkan. Boten saged. Faka'annahu, bahkan koyok-koyok wong iku mau ya rohu ta'ala ketok Allah. Contohnya Kanjeng Nabi, contoh mawon dicek jelas. Rasulullah di antara hikmah dan pelajaran diangkat, diadakan Isra dan Mi'raj. Mulai berangkat dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, naik sampai Sidratul Muntaha, bahkan Mustawa. Tujuan di antara lain linuriyahu min ayatina. Muhammad kon tak tuduno bahwa alam yang nyata sing kon ketok sampai alam gaib, sampai kon nyampe kene iki kabeh ku aku sing gawe. Kanjeng Nabi bersimpuh, geleweri dengan ucapan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyib. Nggih Gusti, sedaya kehebatan milik panjenengan. Makanya manusia jangan merasa hebat, jangan merasa berkuasa, jangan merasa mampu segala, jangan. Kabeh niku dengan izin Allah. Niki bahasa wong makrifat. Sehingga dengan demikian setelah Rasulullah pulang telah melaksanakan Isra dan Mi'raj, tenang. Oh ngajane Kanjeng Nabi ketok kebesarannya Allah, masih dihina, dinyek, dicaci maki.
menter. Apa kon gurung paham kon gak ngerti kon mengono tok ya. Sampai kejadian Isra niku nyun sewu ada keterangan ketika Rasulullah cerita nanggene kaum muslimin muslimat mukminin mukminat, sing mukmin makin yakin, sing munafik menjadi murtad, sing musyrik menjadi mencaci maki. Itu kejadian Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama Abu Jahal, Abu Lahab. Muhammad, kon cerita nang wong-wong jari kon mari teko langit. Ditempuh satu malam. Oh niku gendeng Muhammad lah mulai murtad. Mulai tambah nemen kafir. Kondo nanggene Abu Bakar, ya Abu Bakar, Muhammad kancamu lho cerita jari teko langit nang Palestina sampai nang langit ditempuh hanya satu malam. Kon percaya sodako Muhammad, betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq dijuluki Abu Bakar As-Siddiq sebab sosok orang pertama kali percaya ke Rasulan Nabi, percaya ke Nabian Nabi Muhammad, termasuk percaya Islam itu agama yang benar, termasuk percaya kejadian Isra Mi'raj, disebut Abu Bakar As-Siddiq. Itu di antara. Ini menunjukkan suatu makrifat Rasulullah. Sehingga Kanjeng Nabi lek salat niku Allah awake rasa ilang. Mangane ten hadis Kanjeng Nabi dawuh as-shalatu mi'rajul mukmin. Kula panjenengan nglakoni salat niki lek khusyuk padha mbek mi'raj. Allahu akbar. Kaono kecuali Allah sing inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lil. Lah iso tapi awake dhewe lain kok. Allahu akbar. Sopo mau liwat di ngarepku. Allahu akbar. Susuk iku mau tuku rokok, susuke mari tak durung semacam-macam teko kabeh. Astagfirullahaladzim. Ya, moga-moga disepuro ya. Kemudian iki kula tuturaken, masih ada waktu 5 menit nggih. Lek wis ngono ya napa? Setunggal niku wau Allah telah dekat kepada kita. Kemudian derajat kita dari iman menjadi ihsan. Kemudian ibadah kita menjadi hudur dan rindu kepada Allah. Sampai secara hati nurani rasa wujudnya Allah itu rasa. Kemudian seakan-akan ketok, seakan-akan ya. Wong lek ati ini bersih kan penak. Maka fa'ina idin. Ketika demikian itu semua, maka yamtali'u qalbuhu bi ma'rifatihi wa mahabbatihi. Maka Allah akan memenuhi hati mereka tersebut dengan makrifat kepada Allah. Sadar, makrifat itu sadar bahwa makhluk sekian besar, mulai bumi saisine, langit saisine, ati kula panjenengan ngakoni iki kebesaran Allah. Lek wis ngaku kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, cilik awake dhewe niki. Kan apa-apane. Jangankan dibandingkan dengan bumi, ambek gunung kan apa-apane awake ini. Saking gedene hawa nafsu. Wah. Kaya-kaya bumi ajeng cekel diuncalno rasane. Saking gedene hawa nafsu. Tur ora kenal kalian kebesaran Allah. Bahasa makrifat niku sadar kebesaran Allah. Bukan makrifat niku artine weruh sadurung winarak. Sanes. Niku mukasafah. Memang ada ilmu pemberian saking Gusti Allah. Dan sebagian orang itu mukasaf. Kaya to Syekhona Khalil mulai cilik mukasafah wisan. Ketika mondok dinggeni pesantren,
Kiai ini niku ajeng ngimane salat asar nembih angsal tuk undangan walimahan. Kesusu-susu wis adan. Langsung berkati didelek di emperi. Begitu ndelek berkat langsung komat karena waktu sudah tiba saatnya komat. Langsung ya mbak ya ini. Salat asar Allahu Akbar. Mbah Holil Bangkalan masih Joko cilik, boten melok makmum, mek ngguyu cekakan ngarepe masjid. Cekakan. Bar salat dipanggil, sapa mau ngguyu cekakan? Holil yai. Jelon. Apa Holil? Gak melok salat ngguyu cekakan grebeki kuping, aku salat gak khusyuk. Nggih yai. Kula niku ajenge makmum jenengan niku wau. Tibake sirai panjenengan iki ana berkate ngono. Iya leh iki mau aku ndelek berkat. Kepikiran nek jerone salat kuwatir dimangan kucing. Lho ngoten. Niku ahli mukasafah. Untung wong pakai saji karo sing mukasafah. Andai kan Abah Mahmud mukasafah wis ketok salat kula panjenengan iki ketok kabeh. Wah. Ya Allah. Bahasa mukasafah niku. Lek makrifat lain. Makrifat itu sadar atas kebesaran makrifat. Makrifat billah. Sehingga anteng atine. Lho, niku aji diparing kangge wong sing takarrub. Yamtali'u qalbu bi ma'rifatihi. Allah akan memenuhi hatinya dengan makrifat. Yang kedua wa mahabbatihi, bahkan cinta kepada Allah. Cinta hubbullah. Sebab daermo terasa aku iki didadekno Gusti Allah, alhamdulillah dadi makhluk menungso. Untung aku gak dadi kethek. Lho niki perlu niki. Untung aku gak dadi makhluk di dasar laut, di mana tugasnya hanya bersih-bersih ngisore laut, dipangani. Ada makhluk di bawah laut, ikan di dasar laut ini wonten kangge resik-resik dasar lah dan lain sebagainya. Untung alhamdulillah. Lho niki penting. Iku jenenge wong sadar. Sik kare titik. Wa hadza summa la yazalu mahabbatuhu tazayada hatta la yabqa fi qalbi ghairaha. Sampai makin tambah mahabbahnya, makin tambah hatinya makrifat kepada Allah. Sehingga fala tastati'u jawarihuhu antab'asa illa bimawakati ma fi qalbi wahdahu. Sampai rogoe ora berdaya apa-apa kecuali kita gerakkan kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun moga-moga kula panjenengan istiqomah wajib nggih, ditambahi sunnah-sunnahnya, sehingga dengan wajib dan sunnah ini kula panjenengan angsal pangkat minimal muga-muga disepuro ambek Gusti Allah. Al-Fatihah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana wa ballina Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana.
Allahumma barik lana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana wa ballighna Ramadana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkungipun nyuwun agung pamunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.